Monsieur ambassadeur de France, Philippe Cazeneuve, Monsieur recteur de l'Université de Panama, Gustavo García de Paredes, Monsieur Gilbert Boutin, président de l'association Henri Capitaine, chapitre de Panama, Monsieur Denis Massot, président de l'association Henri Capitaine, France. Bienvenidos a todos. En este día muy feliz para los miembros de la asociación Henri Capitaine del capítulo de Panamá, le damos la bienvenida a nuestros amigos de la asociación Henri Capitaine que vienen de diversos lugares y países del mundo a encontrarse con nosotros aquí en nuestro país. Bienvenue, chers amis de la asociación Henri Capitaine qui vient de ailleurs, de plusieurs pays du monde, pour nous rencontrer ici au Panama cette fois-ci concernant les journées de l'association de cette année. Nous allons avoir comme premier point l'himne nacional de France. Primer punto que tendremos en la agenda, el himno nacional de Francia. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans les campagnes, mugissent et féroces et soldats. Jusque dans nos bras, égorgés, nos fils, nos compagnes. Aux hommes citoyens, fouillez vos bataillons. Marchons, 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 comme ça depuis, après nos sillons. Marchons, 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 comme ça depuis, après nos sillons. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión, con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo del pasado el Calvario y la cruz, y que adorne el azul de tu cielo, de concordia la espléndida luz. El progreso acaricia tus lares al compás de sublime canción. Ves rugir a tus pies ambos mares que dan rumbo a su noble misión. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la Unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. En tus suelos cubiertos de flores, a los besos de tibio terral, terminaron guerreros
gloria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. L'hymne national de France et de Panama a été joué pour les groupes de cámaras y cuerdas y coro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. A continuation, on a les mots de bienvenue donnés pour le président de l'association Henri Capitaine, chapitre de Panama, Monsieur le doyen Gilbert Boutin. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, j'ai le grand plaisir de m'adresser pour donner la bienvenue aux membres de l'association Henri Capitaine ainsi qu'à la légation diplomatique qui nous accompagne, comme les magistrats de la Cour suprême et de la Chambre civile de cassation et les procureurs de l'administration et de la nation, sans pourtant oublier nos chers confrères de la Faculté de droit et sciences politiques et nos invités spéciaux de l'école franco-panamienne. Par ailleurs, il convient de remarquer que l'association Henri Capitaine, depuis 80 ans de son existence, a vraiment développé un intérêt scientifique pour l'étude du droit civil comparé dans des pays appartenant à la culture et civilisation du système codifié. Et en même temps, un intérêt politique pour la défense des valeurs et principes visés par les droits continentaux d'inspiration romaniste. C'est pour cela que je vous souhaite, dans le cadre de ces journées, mes meilleurs vœux et que vous puissiez profiter du débat juridique et des échanges doctrinaux dans le domaine des tiers et les droits dans cette semaine ici à Panama. Merci beaucoup à tous. A continuation, on aura les paroles de M. Denis Massot, président de l'association Henri Capitaine. Bien, chers amis, je voudrais aussi vous souhaiter la bienvenue, en tout cas pour tous ceux que nous n'avons pas eu le plaisir de voir hier soir. Remercier évidemment Monsieur le recteur Gustavo Garcia de Paredes qui nous accueille dans son université. Remercier aussi notre ami Gilberto Boutin qui est notre grand organisateur pour cette journée internationale. Et puis, je voudrais dire que, j'ai déjà dit hier, mais notre association a donc 80 ans cette année. Je crois que finalement, cette année encore, elle témoigne de sa vitalité. C'est une vieille dame, on dit souvent ça, mais c'est quand même une association fort jeune. Fort jeune d'abord parce qu'il y a toujours autant de groupes. J'en ai dénombré, alors la tradition veut que j'en oublie toujours un ou deux quand je les dénombre. Et donc je ne manquerai pas à la tradition, mais l'Allemagne, la Belgique, l'Algérie, le Canada, la Colombie, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, le Panama, le Porto Rico, la Suisse, la Turquie et, je crois aussi, la France. Je pense n'avoir oublié personne. Ah bah c'est une mauvaise année alors. Deuxième point sur la jeunesse de notre association, malgré ces 8 décennies, je discutais hier soir avec 2 jeunes congressistes belges. J'avais vraiment l'impression de m'adresser à mes fils. Alors moi, ça ne m'a pas rajeuni, mais c'est vraiment la classe biberon. Et puis, troisième point, j'avoue, grâce à notre ami Rainer Schulz, m'être intéressé, puisqu'il m'a demandé de faire un petit article sur lui, à la personnalité d'Henri Capitaine. Donc il faut bien le dire, sa seule représentation sur les programmes ou les ouvrages de l'association Capitaine donne une image assez austère. Et en travaillant un peu, en faisant des recherches sur le personnage qui a créé cette association en 1935, je me suis aperçu que c'était un homme qui avait vraiment des richesses assez méconnues, en tout cas par moi-même. En 3 mots, ce fut d'abord un immense professeur. Je lis juste une citation d'un de ses contemporains, Georges Ripper. J'ouvre les guillemets, ça va en faire rêver certains d'entre nous, ceux qui sont professeurs. Son enseignement était incomparable.
L'autorité du maître était telle que le silence dans les amphithéâtres les plus peuplés de la faculté de droit de Paris se faisait dès qu'il paraissait. Ça fait rêver, non ? C'est vrai que c'était un professeur soucieux de ses étudiants qui a écrit ce vocabulaire juridique pour les apprendre à accéder à la langue juridique. Un petit bouquin qu'on trouve encore chez les bouquinistes des bords de Seine sur comment élaborer une thèse, les grands arrêts de la jurisprudence civile, etc. C'était aussi un penseur. Alors quand on pense à Capitan, on nous dit toujours « Ah bah oui, les Français aiment Capitan parce que Capitan a rédigé une monographie, pas sa thèse, sur la cause, et bon, etc. etc. » Mais il avait écrit bien d'autres ouvrages, et c'est un homme, je ne vais pas vous les énumérer tous, ça serait très ennuyeux, mais c'était un penseur, un auteur très éclectique, qui par exemple est l'auteur d'un précis de législation industrielle, ce qu'aujourd'hui on baptiserait d'ouvrages de droit du travail. Et puis c'est évidemment, et j'en terminerai sur ce point, un ambassadeur de la culture juridique française et plus généralement de la tradition civiliste. En 1934, alors on pourrait parler, un des collègues québécois, M. Jobin, m'a envoyé un jour un document quasi officiel dans lequel il y avait véritablement l'histoire réelle de la création de l'association Capitan, démontrant qu'en fait ce sont les Québécois qui avaient eu l'idée de l'association plus que les Français. Mais quand la légende est plus belle que la réalité, vous le savez, il faut imprimer la légende. Mais c'est Henri Capitan qui, malgré tout, fut à l'origine de cette association des juristes de langue française qui change de nom en 1935 et qui devient l'ancêtre de notre association, Henri Capitan pour la culture juridique française, et qui, sous la présidence de Michel Grimaldi, devient l'association Henri Capitan des Amis de la culture juridique française. Mes chers amis, je vous souhaite une belle et féconde semaine, aussi légère, j'allais dire, que la musique que nous venons d'entendre, qui faisait presque passer l'hymne de la République française, dont on dit souvent que c'est un hymne sauvage et barbare, pour une chanson de cours d'école. À bientôt. Et suite à ces paroles, on aura les paroles de Monsieur l'ambassadeur Philippe Cazenave. Muy buenos días a todos. Bonjour, chers compatriotes et chers amis juristes francophones, distingués francophones. Vous pardonnerez, les francophones me pardonneront, mais je vais adresser mon discours en espagnol. Il y aura une traduction. Lo siento mucho para los francófonos, pero voy a hablar en español porque acá en Panamá se habla español. Y mi propósito es hablar para los otros invitados, más allá de los distinguidos representantes de la Asociación Henri Capitan. Bienvenue a tous, bienvenidos a todos acá, y muchas gracias al señor rector, al doctor Boutin y todo el equipo de la Universidad de Panamá para recibirnos en este marco prestigioso. Todo empieza con la Revolución Francesa y el movimiento codificador iniciado por Cambacérès y su producto final, el Código Napoleón de 1804. De hecho, y gracias a la labor de Cambacérès durante casi 15 años, el Código Napoleón ya estaba casi listo cuando Bonaparte accedió al poder. Se integraron principios universales tal como libertad e igualdad ante la ley, Estado de Derecho. La meta principal era salir de la lógica del fait du prince, pero sin seguir una política de tabula rasa. Se integraron tradiciones jurídicas distintas, como el derecho de costumbre de París, el derecho de la costumbre del norte de Francia, el derecho latino escrito de Provenza, el derecho latino escrito del suroeste de Francia, matizado por la costumbre del norte. El Código Napoleón, de hecho, dice mucho sobre Francia y su historia como país mestizo, ligado a varias influencias culturales y jurídicas, derecho heredado de la cultura germánica, de la cultura latina, de la cultura celta, una combinación de derecho escrito, de derecho oral, un cruce de idiomas y de idiosincrasias. Para el tema que nos interesa hoy, el Código Napoleón, hay que subrayar que este código es la expresión de un momento muy particular y muy determinado de la historia humana, algo como la consumación de la Revolución Francesa y una síntesis.
es el tributario de la razón universal. Para sus redactores, el Código Civil estaba llamado a aplicarse a todos los pueblos. Entonces, acá en América Latina, en esta región del mundo, el Código Civil de Napoleón apareció como el símbolo de la revolución, el producto del siglo de las luces. La adopción de un código civil a la imagen del modelo francés sirvió para muchos países de América Latina para afirmar la independencia de estos nuevos estados. Particularmente bajo la influencia de Andrés Bello, varios códigos de América Latina adoptaron una posición ecléctica como el modelo francés. De una parte, el respeto a las normas de derecho español en materia de familia y, de otra parte, una fuerte influencia individualista en materia patrimonial. La codificación del derecho privado en América Latina no tuvo como objetivo perseguir la uniformidad del derecho privado de las jóvenes repúblicas, sino más bien afirmar la naciente soberanía política mediante un sistema legislativo inteligible y más accesible que la dispersa, profusa y confusa legislación colonial en el marco de condiciones sociales o culturales que acompañaron dicha formulación. Históricamente se consideran que hay como tres grandes grupos en América Latina. Países que casi hicieron un copy-paste del Código Napoleón, códigos totalmente afrancesados. El segundo grupo, más bien una combinación de códigos eclécticos. Y el tercer grupo fue históricamente códigos autóctonos que dieron lugar más allá durante el transcurso de las décadas a los modernos códigos de América Latina. Pero la influencia francesa, la influencia particularmente en la materia jurídica, va más allá de esta dimensión histórica. Seguimos en el periodo contemporáneo, seguimos traduciendo en hechos muy concretos esta gran tradición jurídica, esta gran tradición de influencia, esta gran tradición de difusión de valores universales del derecho humano, particularmente no solamente en el ámbito jurídico, pero también en el ámbito de derechos humanos, con la Declaración del Ciudadano, que tuvo mucha influencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el papel particular de René Cassin, el fantasino de los derechos humanos, que fue Premio Nobel de la Paz en 1988. En este contexto general, histórico y contemporáneo, Francia, fiel en su política universalista, sigue difundiendo estos principios. Particularmente acá en Panamá, hemos contribuido en la organización de varios seminarios en el ámbito jurídico, en el marco de nuestra cooperación bilateral y regional, sobre algunos temas en los cuales nos considerábamos con nuestros socios panameños que era muy útil difundir y pasar la voz, como el crimen organizado, las violencias hacia la mujer, la cibercriminalidad. Y también Francia contribuyó durante muchos años en el fortalecimiento de recursos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un experto jurídico que trabajó durante varios años. Este año también vamos a seguir adelante en el marco de nuestra cooperación judicial y jurídica, porque el presidente del Poder Judicial de Panamá va a ser invitado en Francia la primera semana de junio para participar no solamente en la Semana de América Latina del Caribe, sino también como invitado especial de la Escuela Nacional de Magistrados, de la Escuela Judicial Francesa, y va a participar en un seminario. También participó un magistrado francés durante 3 semanas en una pasantía combinada a un audit con el sistema judicial de Panamá para ver cuáles eran los pasos de la evolución del sistema panameño hacia el sistema penal acusatorio. Así que estamos acá agradeciendo su visita. C'est très important pour nous la visite de l'association Henri Capitan parce que nous sommes dans cette dynamique d'une combinaison à la fois du rôle historique de la France dans son rôle juridique, de transmission d'un système juridique et également par des actions contemporaines de coopération très concrètes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Y nos veremos mañana en la ocasión del cóctel ofrecido en la residencia de Francia. Merci beaucoup. À demain. Les paroles de Monsieur l'ambassadeur de France, Philippe Cazeneuve. Nous allons avoir les
les paroles d'ouverture officielle de cette rencontre de la part de Monsieur recteur magnifique de la Université de Panamá, doctor Gustavo García de Paredes. Muy buenos días, Su Excelencia, señor embajador de Francia, Monsieur Denis Massot, presidente de la Asociación Henri Capital, señor decano de la Facultad de Derecho, señores magistrados presentes, invitados especiales, profesores, estudiantes, damas y caballeros. Es para mí un honor estar en este acto inaugural de la jornada Henri Capitan que organiza la Asociación Henri Capitan, en esta ocasión en nuestro país, reafirmando su carácter internacional y marcado por un alto nivel académico y profesional. Compartir este momento con las distinguidas personalidades que nos acompañan, miembros de la Asociación, magistrados y procuradores de la República aquí presentes y delegados de embajadas, junto con profesores y estudiantes, es realmente placentero. Como es sabido, nuestra relación con Francia es parte de nuestra historia, de la que damos testimonio imperecedero en la Plaza de Francia, una estructura física a orillas del Océano Pacífico hecha en su honor. Tengo entendido por las referencias a las que he tenido acceso que la cultura jurídica francesa del siglo XVIII inició positivamente en la formación del pensamiento liberal panameño. Señalan asimismo los conocedores de la materia que en nuestra etapa republicana se puede afirmar que el Código Civil panameño de 1916 permanece fiel a la tradición del positivismo francés y que en el mundo doctrinal se retoman las ideas importantes de figuras como la del mismo Henri Capitan, que la historiografía jurídica nos permite conocer que fue un importante abogado francés especialista en derecho privado. Fundador en su tiempo de lo que hoy es la Asociación Henri Capitan Amigos de la Cultura Jurídica Francesa, él, junto con un grupo de juristas de diferentes países francófonos, tiene el reconocimiento de haber tendido con su creación un puente de amistad y conocimiento del que nuestro Panamá es parte. Es así que vemos con gratitud y beneplácito que la Universidad de Panamá, por medio de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se haga eco de esta jornada de la gran tradición civilista francesa en este marco de conferencias que sin duda alguna será de gran éxito y aprovechamiento para la inteligencia de los jurisconsultos de la jornada de hoy. Con estas breves palabras declaro inaugurado el presente conclave. Muchas gracias. Non, A continuation, M. Denis Massot. oui, je voudrais juste remettre en guise de remerciement à Monsieur le recteur la médaille de l'association Capitan, à titre d'hommage et encore une fois de remerciement. Voilà. Merci beaucoup. Et avec ces paroles, ces actes, on a comme ouvert la réunion annuelle du Congrès Capitan à Panama. Je vous remercie de votre présence et à bientôt.